reunion. Unta na busog ang tanan sa lami kay nga pagpanihapon nga giandam para sa ato ang tanan. Sa kalami is pagpanihapon murag nakalimot nga nagdiet dito karon mga panahon na. Enjoy lang nato ning kagabion sa atong panagtapok karon because this is a celebration nga talagsaon ra kaayo nga higayon. Unya ato ipakita atong pagsuporta ug paghigugma sa usag-usa mamalakpak tagkusog everyone. A round of applause please. Okay. This is a celebration and we are going to create something special for tonight. Kay atol sa inyong reunion, somebody from your batchmates are celebrating their birthday this month, of course. So dapat lang hatagan nato og higayon nga kantahan nato sa pinakanindot nga rendition nato nga happy birthday song. And of course, accompanied sa ato ang banda. Or yun sa man, ang ato ang sound system na lang ang mukanta. Okay. Le, palihog ka ng banda mo happy birthday song, Dapita. And we will give this special acknowledgement and recognition to your batchmates who is celebrating their birthday karong bulan na. O niya atong kantahan, ladies and gentlemen, okay? Kinsa ang wala na busog diha kay padalhan na mo bring house inig uli. Ipataas ang kamot. Wala busog tanan. So okay ra. Okay pa. Enjoy lang ninyo ni guys. Kabalokot gimingaw na mo sa panahon nga gusto mo matipsy. Natay mobile tipsy bar diri dapita. You can choose any drink depende sa timpla nga inyong gusto. We also have our capper right here. Sa mga gusto mag-coffee lang o dili mamahimong tipsy ang ilang kagabion. Na atay Capper Coffee Bar dira dapita. Okay. At this time, I'm gonna be calling the names who are celebrating their birthday this month. Palakpakan din natin ha. Mr. Joselito Capuyan, atong patindogon si Sero niya, atong panihon diri dapita sa atubangan. We also have Mr. Ricardo Ariola. Halata jud kaayo ni ang sunod nga mag-birthday sa atua sa karong bulan na kay sa pangalan pa lang niya daan nigtawag nako Junyolita Rojas. Si Ma'am Junyolita Rojas atong panihon kay atong kantahan. Of course, kay this is a celebration of your birthday as well. Mag-blow the candle pod mo. And we also have our fourth celebrant, Ma'am Belen Arabia. Papuntahin natin sila dito sa harapan. Another age has been served, another milestone. Congratulations for reaching on this age. If you are part of the batch 84, mga pila na may edad ninyo kasagaran, ana, Ma'am Angie? 5'1". Nanay, diba? Sagat magkatiguang tanong, makalimot na ta sa edad, Sir Carillo. Naglibog na sila pila ilang edad. Kumatugan bas tinood. Okay, sige, diha lang mo. Just feel the relaxation and comfortability. Kantahan lang nato sila og happy birthday. Ricardo Ariola. Saan si Sir Ricardo Ariola? Asa si Sir? Kay murag 5 ka segundo rin maupos ang atong kandila, ma'am. Inig-play sa atong music and just give your best shot of rendition to a happy birthday song sa atong mga celebrants. Okay, DJ, let's play the music. Happy birthday to you. Okay, with energy, guys, okay? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Okay guys, can we all shout happy birthday in 3, 2, 1, go! Happy birthday! Okay, you may now blow the candle.
Okay. And then slicing of cake. Kunya baghungitanay mong tulo. Bitaw, bitaw. Happy birthday. Enjoy your birth month. Okay, Ate NJ, what's the next on our program?